शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। कुजन्दं राम रामेदि मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पदे नमः। ॐ श्रीरामाय नमः। वाल्मीकिरामायणं किष्किन्धाकाण्डः चतुश्चत्वारिंशः सर्गः। हनुमल् सन्देशः। विशेषेण तु सुग्रीवो हनुमत्यर्थमुक्तवान् सहि तस्मिन् हरिश्रेष्ठे निश्चितार्थोऽर्थसाधने। अब्रवीच हनुमन्दं विक्रान्तमल्लात्मजं सुग्रीव परमं प्रीता प्रभुः सर्वमनोगसं न भूमौ नान्तरिक्षे वा नाम्बरे नामरालये नाप्सुवागति सङ्गं ते पश्यामि हरिपुङ्गव सासुराः सह गन्धर्वाः सा नागनरदेवदाः विदिता सर्वलोकास्ते ससागरधराधराः। गतिर्वेगश्च तेजश्चालाघवं च महाकवि विदुस्ते सदृशं वीरमारुदस्य महात्मना तेजसा वापि ते भूतं समं भुवि न विद्यते तद्यथा लिप्यते सीता तत्त्वमेवोपपादय। त्वय्येव हनुमन्नास्ति बलं बुद्धिपराक्रम देशकालानुत्तिश्च नयश्च नयपण्डित ततः कार्यसमा सङ्गमवगम्य हनुमति विदित्वा हनुमन्तं च चिन्तयामास राघवं सर्वथा निश्चितार्थोऽयं हनुमति हरीश्वरः निश्चितार्थकरश्चापि हनुमान् कार्यसाधने तदेवं स्थितस्यास्य परिज्ञातस्य कर्मभिः भर्त्रा परिगृहीतस्य ध्रुवकार्यफलोदयः। तं समीक्ष्य महातेजा व्यवसायोत्तरं हरिं वदार्थैव संवृत्त प्रहृष्टेन्द्रियमानसा ददौ तस्मै तदप्रीत स्वनामाङ्गोपशोभितम् अङ्गुलीयमभिज्ञानं राजपुत्र्याः परं तपः अनेन त्वां हरिश्रेष्ठचिह्नेन जनकात्मजा मत्सकाशादनुप्राप्तमनुद्विग्नानुपश्यति व्यवसायश्च ते वीरसत्युक्तश्च विक्रमा सुग्रीवस्य च सन्देश सिद्धिं कथयतीव मे। स तद्गृह्य हरिश्रेष्ठस्ताभ्यमूर्ध्निकृताञ्जलिं वन्दित्वा चरणौ जैव प्रस्थितप्लवगोत्तमः स तत्प्रकर्षन् हरिणां महद्बलं बिभूव वीरपवनात्मजकवि गदाम्बुदेव्योम्नि विशुद्धमण्डल शशिव नक्षत्रगणोपशोभितः अतीव बलमाश्रितस्तवाहं हरिवरविक्रम विक्रमैरनल्पै पवनसुदयथाधिगम्यते सा जनकसुधा हनुमंस्तथा कुरुष्वाम्। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रिकायां संहितायां किष्किन्धाकाण्डे हनुमल् सन्देशो नाम चतुश्चत्वारिंशः सर्गः समाप्तः। ॐ रामाय नमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पदे नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वादात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि श्रीरामदूतं मनसा स्मरामि। ॐ श्रीरामाय नमः।